ассалому алайкум дӯстон апо ховаро подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёр ҳамак рӯзгори хуберо тамонно дорам. навори имрӯзаи ман аз панҷум дарвозаи тарафи Коронсити ба навор гирифта шудааст ва ман дар баробари ба навор гирифтан бо ёрдами фурӯшандаи ин дукон Фирдавс Қурбонов тавонистам нархи якчандта аз попӯшиҳои занонае, ки дар ин дукон ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. апо хоҳарон ва модарони азиз, инак мо дар бозори Корвон ҳамкорӣ мекунем бо бачаҳо. мо ина борои нағз овардем аз худи Туркия, аз Гуванҷу, Хитой, усноб борои нағз овардем. шумо метавонед ки дар канали Коронтиҷӣ тамошо кунед ва баҳогузорӣ кунед. ман дар навори экран мемонам, шумо метавонед занг бизанед. ин як кроссовка чанд пул буда? ин кроссовкаи мақсад турецки кроссовка, тоза оригинал набинед. Туркия, мақсад Туркия. нархи чанд сом? 220 сом. падошош баланд шуд. ҳамия бо мақсад падошои пастшам дорам. ҳами фирма, мақсад фирмои нағз, ҳами фирмо бона пастоша дорем. бо ҳам фирма боне сафедеш ҳаст. ино Туркия. нархи чанд сом? нархашон 220, ин арзонош ҳаст 120 сомаша дорам. Хитое ина бо ё Туркиё ҳастам. размерошон ай размери чанд то чанд? размери 36 сар меша, яхеш 87 сар меша то 40. Ага 40 ҳаста ба ин моделои Туркия дорам. ё Туркия нағзан. ина шумо бо диққат тамошо кунед. ҳамаш Туркия мега. сифати аъло, сифати хубай, новинкан ҳамаш. ҳама ин бори навомадагӣ. бале. ин шумо дар навор мебинед, ҳамин ино қариб ки бори наван. иншаалло бори Туркия нағза качро. ин ки чӣ қадар бисёр вариантҳо вибршан калон иҷара. ҷавоби мо фақат аввал кроссовкашон нишон медиҳем. кроссовка баъд чанд вариантҳош ҳаст. бале, вариантҳо мана свето расветко ҳамаш ҳаст. ин кроссовка ами арзонош 120 ман, қиматош 220 ман. Албатта қимат ҳам бо ҳаст. 220 хай бо вариант. ё бо мақсади кроссовка ки ӯз мо шумо дар навор нишон додем Туркия, ами сифату бо сапагиш ҳаст. Сапагиш ҳаст. бале, мана сапагиёш турецки. мана инош ҳаст, мана занҷирдоракош барои гулдухтарони зебо хушдил. размерошон аз чанд то чанд? ай 36, ай 37 меша то 40. ага 36 ида 37, 38 пуш мешава. ин 36 ави чанд қадар ай? 37 пуш да свободна мешава. 38 пуш да. амира бо ина бале, ами Туркия Гуванҷуш ина бо буромада. Гуванҷуш ҳам дорам. гуванҷуш шанс мена. гуванҷуш 220, ин туркиш 280 сом фурӯша. иншоалло бо агар занг бизанам бо муомила. иншоалло муомила. ина гуванҷу. дастафкарам дорем. ина Хитоё. бале, дастафка ҳаст. ина дастафкарам дорам. тамошо кунед, вариантиш бисёр. ҳамон варианте ки бо дар кореош фақат ба навор мегирем, нишон метем. бо айҷа меем, иншоалло бо навор мекунем, ба шумо нишон метем. ман аз полсапогои Туркия омадаги. ман кашило дорам. кашило доштам. бале. як чави сибиёра бибинам шутарак. ана мисол дар бураш нахл мекарди падуш шанка мисол дуруниш начос дора надора. иш надора начос. иш мақсад тёпле кадаги, мақсад без начос пора гарм мегирад нағза. ана начос дорш дорем. нархи мо чанд сом? кожаш шувайда. бале, 280 сом нархи фурӯшаш. мақсад бо чӣ дора? скидка дора. любой тами скидка дора. моквишам дорам. ин моквиш. бале, иш моквишам. мана боз падоши баландтаршон дорам. ин падоши баландтаре бо сифати аъло. хеле хуб аст. ман нағза качрошон ё начос дорам. бо ҳамин зимистона чӣ вариантҳо дорем? ин иво чи аниора нишон надоди бисёр пастак зебо. гуфтам ки ҳози пештар дар ин бораи гуфтам ки ин мақсади Гуванҷу ай. нағза фашион. ин нархи 160 сом. ин размерош дорем? размери 36 сар меша то 40 ҳаст. то размери 40 пуша дорам амино. бозам инҷа бо ин хеле вай аст. сапагиёи ҳаст, нағзу качистрои нағз турецки но ҳаст. мана турецки
Mana makasinkoy nağz hasta. Makasinkoy nağz bu sifati. Nezardış ya nezardış. Ay zardan yan borix Turka firmini obuv nağza kaçıyor. O durmuş naçıyorsun. Şans mayın akışıda. 250 som. 250 som bu muamele meşe. Bale doğru. Agar xaridor bosham. Mana ino shoma hasta. Xaridori ki bami dukon tunamiyan skidka mekune shuma. Le bo ham tamos bigirам boz ham behtar bo suxani khub mekune. Inshaallah bo خوش آمدید مهمانداری میکنیم اینجا واریانتش بسیاره نگاه کنید چه واریانت همین مغازین با اینجا دورشان بسیاره یکی جمع فقط هم در کروش بناور گفتستیم نیوشم حسین این سفاگی بالان دوران اینجا داره نبینید که چقدر زیبا دختر شدگی مقصد برای مادران عزیز مهربان پایو که مقصد یگان سفاگی واریانتی که نمیوان که دپوشون بالاتر و زماکشون ما این واریانتایی که برای اونهای مادران که آوردیم پشتشون مقصد چی دارد؟ رزمیر و عدل نوی میشه کشو برای کشو چیدن برای که زماکشون بالا رفتن من با صفت عالی درونشم نغزه کشیدشون حد نغزه بله فیرمینی آبوفه فیرمشون هم هست نرخ شانس میده؟ یا 300 سومان 280 سومان اینه با سیاهشم داره؟ سیاه پرادا نم با هستم مثلا مدل دیگرش با ازو باندارو با هستم مثلا کدومش که معقول شود پس دخترکانی که قداشون پست هستم اصلا میخوام که بلند شوم من سفاگی بلندم دوره نخیلی ها؟ بله چند سوال نخیل؟ این 300 من با از اینو هستم من از اینو هسته بیره چند سوال نخیل؟ 150 اینه پشتورکوی توفته سیان کن ما اینجا کلی بناور میگیریم اینو چی هم چند سوال؟ یا اوگی هم اوگی برای گل دخترانی که سن سالشون به مکتب میرسد مقصد بر چی بود چیدن مکتبشون و مقصد زمستان دا واریانت هایی چی بسیار موافقه با اون سن سالو در زمینی واریانت بسیار موافقه پوشیدنشون نیوشی نیو چند سوال؟ یا هر خیلی نمیجا هست 150 سوما دورم ارزان میشه سکیدکا دورم مقصد کدومش که مقصد واریانتو معقوله با دخترانی که سن سالشون با میون رسیدگی مقصد چیزایی که میخوان که پوشن پسترک چیزی بالان که پوشیدن نمیتون از این واریانتو هسته این شانس من نفش یا 150 سوما بله این 36 تا 40 غیر از این باشه های جا گلوش هسته مقصد از این گلو هسته بود همه گلوش هستن من توفلینکی رو دارم توفلی با دخترکان گل عروسی و معلم و خوشدید خوشیده بوده من از اینو هسته کبلوک چوی ناز پستکو با آنها سفاگی که جدای برانی عوض میشون همه واریانتی درازه دورم سفاگی هدام رزمری کبلوکی دار کره همش نسه همه واریانتی کبلوک من از اینو هم هسته ناز کشیدوشم این سویتاش هسته کریش نشسته همه سویتاش هسته کدومش که مقبوله همش دارم اینه خطوره که ما در نور گیتیم و چانس ما وای هر خیلی 150 180 220 این دو تایکین سیاه تصماش باردو یا کبلو تایگاش چانس ما یا 160 150 امیرم بسیار زیبا بودایی استیصال کجا؟ استیصال گوانجو اینا تماشا کنیم ببینن چه زیبا همین استیصال گوانجو نرخ شانس ما گفتیم 100 یورو تو 200 پیشتر میفروختیم حوزه خیر از میروشون کم مونده تا 150 یا 160 هم خیلی نرخو میتونین دیگه بله میتونین اینجا واریانتش بسیاره خیلی اینجا بود تماشا کنیم ببینیم پس این اما اشیا گفتی برای معلم هایی که 170 میفروشن در دیگه دکان هایی که 160 150 میتونم یا در 140 میتونم سومی کاروبکا اینو من پلتفرمشون هسته اینو شانس من اینو مثل 60 هسته با همراه تصمیم درو شد من اینو هسته پلتفرم هسته من تصمیم درو هسته یا کابلوکاشون ریمون نمیخوره ایخی چه کابلوکاشون هیچ نمیشه نقص صفتی اعلا من با حسین اینجا پستکوش هسته همه رستکو هسته من با این صفتی ترکی دارم اینا تورецکی توزه من ترکی من این سویتاشون هست
алми турки мана боасе полсапогои навомадаги кроссовка сапоги нағз качествои нағз бо сифати аъло иншоалло хайр тамошобинони муҳтарам дар охири навор ба ҳамаи шумо дӯстон консертиву хонаводагӣ ва ризқи фаровонӣро тамома дорем хайр то навори навбатӣ